Soma neno la Mungu likujae moyoni, likujae rohoni, likujae akilini mwako. Usingoje shetani akusomee Biblia. Wengine wanasubiri mashetani ndio wanafundisha Biblia. Anakuta ni maneno mawili tu au matatu ndiye anazungumza. Eti anatumia jina la Yesu. Jina la Yesu. Ponya, jina la Yesu. Lakini Yesu wako wengi. Yesu nani? Yesu wako wengi. Usifikie kuna Yesu mmoja. Muulize huyo, kwa jina la Yesu nani? Atuambia kwa jina la Yesu. Pona. Yesu wako wengi. Wengine anatembea anatangaza ni Yesu, wana mindevu, sio amevalia kama Yesu yule wa zamani. Alitokea huko Kenya huyo Yesu. Baadaye sasa alitembelea huko Mwanza au Dar es Salaam, anajiita Yesu. Wako Yesu wengi. Sasa unaposema kwa jina la Yesu, muulize kwa jina la Yesu nani? Na mashetani hayo yanatumia Biblia, maandiko, neno la Mungu. Kama shetani ilisubutu kutumia neno la Mungu kumfundisha Yesu kule jangwani, zinanukuu Biblia. Shetani imeandikwa hivi na hivi, anamjaribu neno la Mungu mwenyewe, lakini kwa kuwa ni neno kamili anajazia Yesu. Kwa hiyo nusu nayo nukuu. Soma Injili ya Mathayo sura ya 4 aya kwanza hadi ya 11. Hata shetani anatumia Biblia. Kuna mambo mengi kwenye Biblia. Hakuna kitu ambacho hakijaandikwa kwenye Biblia. Hata wale wakana Mungu, atheists, wakana Mungu, wanasema Mungu hayupo. Na wengine kama Mungu yupo, kama hao walikuwepo, alishakufa. God is dead. Mungu amekufa, hayupo. Sijali ziko wapi. Hao kana Mungu. Na wenyewe enzi fulani na baadhi walikuwa natumia Biblia, kwamba na Biblia inathibitisha hilo kwamba Mungu hayupo. Wanatumia Biblia na anakuletea Biblia. Kama unaenda kudanganya, chukua Biblia, soma Zaburi ya 14. Walikuwa wanafanyaje? Anakuja na karatasi mbili, anabandika mistari inayotangulia na mistari inayofuata, anakusomea ule mstari. Hakuna Mungu. Imeandikwa kwenye Biblia, hakuna Mungu. Anatumia Biblia vile kuthibitisha. Kama wewe hujawahi kusoma hii Biblia, uthamini hasa na Biblia inathibitisha hilo, hakuna Mungu. Nakuta watu wengine wamepigia mistari fulani ya Biblia, kumbe inabidi usome mstari katika muktadha. Yaani uangalie maneno yanayotangulia huo mstari na yanayofuata. Sasa hapa hawa kana Mungu alikuwa anatumia Biblia akiwaonyesha wale watu anaopenda kuwanyang'anya hakuna Mungu. Kumbe yale maneno aliyokuwa ameficha yanasema hivi: wapumbavu, ujisemea moyoni hakuna Mungu. Wapumbavu ndio wasema hivi. Soma Zaburi ya 14 mstari wa kwanza, au Zaburi ya 53 mstari wa kwanza. Huo mstari unatangulia na wapumbavu, ujisemea moyoni hakuna Mungu. Na maneno yanayofuata ni haya: wote wamepotoka kabisa, wametenda mambo ya kuchukiza, hakuna hata mmoja atendaye jema. Sasa hao
wanaotenda maovu na mabaya, wauaji, watekaji, wanapoona Mungu awapatilizi, Mungu hayupo. Kumbe Mungu anakuwa anawapa fursa ya kutubu, kumrudia, kuacha uovu, wasije ukamlamu yeyote au ukamlamu Mungu. Unapoona ameiba au amefanya ovu fulani, ukaendelea kunawiri, kushamiri, ni upendo wa Mungu. Anakuwa anakupa fursa ya kutubu. Mungu ni upendo. Kwa hiyo kama wewe hujaona na mtu yeyote, Mungu anakuona, lakini anakuvumilia, anakualika utubu, umrudie. Mara nyingi waovu wakisha tenda maovu akaendelea kushamiri na kunawiri, Mungu hayupo, huo ovu niliotenda sangilia tu mara moja kanimaliza. Kwa hiyo someni Biblia na msifundishwe na mashetani na watu waovu. Biblia mkapotoka, kisomea Biblia ikakukaa, utaishi maisha ya amani, maisha ya utulivu, na utapata heri ya milele huko mbinguni. Kwa hiyo basi, niwalikeni, jitahidini kusoma neno la Mungu. Ikiwa basi macho yako hayaoni vizuri, umeshapata shida kwenye kuona au kuweza kupata hii elimu ya K3, basi nenda kwenye jumuiya, sikize neno la Mungu. Watoto wako wanaoenda shule, wajukuu, waiti wakusomea Biblia popote, apekue tu, wala kusomea mistari miwili mitatu, utafurahi. Sikiza redio, hudhuria misa, na wai uweze kumegewa liturujia ya neno, maandiko matakatifu. Wai kanisani, nunua shajara, ona tafakari ya neno la Mungu la kila siku. Baada ya kulisoma na damu la wavyo kusaidia kutafakari, lakini na wewe ukilisoma unaweza kupata mwangaza wa kutafakari hilo neno la Mungu na namna linavyokugusa. Kwa hiyo tumwombe Mungu, tupende neno la Mungu, tulisome liweze kutupa uhai, liweze kutuangazia kutoka kwenye nuru, liweze kutunawarisha tunapolisoma kama ni kioo. Unapojiangalia basi roho yako inakaa safi, inang'ara kama uso vile vile unavyong'ara. Liweze kurutubisha nyoyo zetu, maana neno la Mungu ni mvua. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa zawadi hii ya neno la Mungu katika maisha yetu, na tuendelee kunufaika nalo. Neno la Mungu ni taa ya kuiongoza miguu yangu. Kristo